Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, je voudrais remercier tout d'abord les autorités slovaques pour la chaleur de leur accueil. Vážený pán štátny tajomník, dámy a páni, v prvom rade by som sa chcel veľmi pekne poďakovať všetkým predstaviteľom na Slovensku za ich srdečné prijatie. Car la raison de ma présence ici, c'est la volonté de témoigner au gouvernement slovaque du souhait de la France d'approfondir nos relations bilatérales. Pretože posolstvo, ktoré moja návšteva má na Slovensku zanechať, je to, že si želáme vo Francúzsku pokračovať v našej spolupráci a ďalej ju rozvíjať a prehlbovať. Nous sommes ici dans un pays ami avec lequel nous avons de nombreux intérêts communs sur le plan économique, sur le plan européen. Slovensko je pre Francúzsko spriateľenou krajinou a Francúzsko a Slovensko majú medzi sebou, majú k sebe veľmi blízko ako partneri dvojstranní, ale aj ako partneri európsky. Et comme vient de l'indiquer à l'instant mon collègue secrétaire d'État aux Affaires européennes, nous avons la volonté de cheminer ensemble sur les questions économiques bilatérales et sur les questions européennes. A ako to spomenul môj predrečník, pán štátny tajomník, máme záujem a vôľu pokračovať naďalej v dobrých vzťahoch tak na bilaterálnej úrovni a hlavne v hospodárskych politikách a ich zbližovaní. Nous travaillons à la préparation d'un accord sur les questions qu'a évoqué Peter à l'instant qui concernent le développement universitaire, la recherche, l'économie. Pripravujeme sa k podpisu takéhoto predĺženia dohody, ktorý nazývame akčný plán, ktorý sa bude týkať viacerých dôležitých oblastí. Medzi inými je to aj spolupráca medzi vysokými školami, ale aj v ďalších oblastiach. Et je veux confirmer qu'il y aura d'autres ministres qui viendront à Bratislava, d'autres ministres français dans les mois qui viennent. A rád by som potvrdil, že do Bratislavy v nasledujúcich mesiacoch zavítajú aj ďalší francúzski rezortní ministri. Et je veux confirmer aussi l'attachement profond du président de la République française à la Slovaquie et son souhait, dès que l'occasion s'en présentera, dès qu'il le pourra, de se rendre à Bratislava. A rád by som tiež odovzdal odkaz od nášho pána prezidenta republiky, ktorý týmto vyjadruje veľmi hlbokú náklonnosť k Slovensku a hneď ako sa mu podarí nájsť si v svojom časovom pláne priestor na návštevu Slovenska, tak by chcel čo najskôr Slovensko navštíviť. Comme il avait d'ailleurs eu l'occasion de l'indiquer aux autorités slovaques à l'occasion de leur passage à Paris. Koniec koncov, tento úmysel oznámil náš prezident už pri poslednej návšteve vysokých slovenských predstaviteľov v Paríži. Pour ce qui concerne les questions européennes, nous sommes désireux ensemble d'approfondir l'union économique et monétaire. Pokiaľ ide o európsku agendu v týchto otázkach, sme vyjadrili spoločné želanie naďalej prehlbovať spoluprácu a podporovať hospodárskú a menovú úniu. La France entend poursuivre le redressement de ses comptes et de sa compétitivité. Francúzsko, pokiaľ ide o ňo samotné, sa rozhodlo, že musí ozdraviť finančný a bankový sektor, aby bolo naďalej dosť značne konkurencieschopné. Et même si les hypothèses de croissance sont moins favorables que nous n'aurions pu ensemble espérer, cela ne change rien à notre détermination à atteindre les objectifs de la réduction des déficits et des dettes. Aj keď prognózy rastu a posledné zverejnené čísla sa ukazujú menej pozitívne, treba zdôrazniť, že sme rozhodnutí dodržať svoje záväzky a vyvinúť maximálne úsilie preto, aby sme tieto čísla naplnili, eventuálne zlepšili. Et bien entendu, dans cette perspective, nous devrons approfondir notre dialogue
pour parvenir au bon équilibre entre sérieux budgétaire et croissance. A chceme v tomto zmysle aj naďalej zlepšovať a prehlbiť spoluprácu a naše politiky tak, aby sme sa dostali k správnej vyváženosti medzi hospodárskym rastom a medzi Croissance et sérieux budgétaire. A rozpočtovou zodpovednosťou. Prepáčte. Enfin, je voudrais remercier le gouvernement slovaque pour son soutien sur le Mali. A konečne by som ešte rád veľmi pekne poďakoval slovenskej vláde za jej podporu v Mali. Notre objectif est de faire en sorte que les Africains soient en situation eux-mêmes d'assurer la sécurité sur leur territoire. Sme v takej situácii, kde by sme chceli dosiahnuť, aby obyvatelia Mali a obyvatelia tohto afrického regiónu dospeli k tomu, aby si dokázali svoju situáciu postupne riešiť sami. Nous devons au Mali atteindre l'objectif de la sécurité, de la démocratie et du développement. Chceme, aby v Mali sme dospeli do štádia, keď aj ich vlastnými silami bude vyššia bezpečnosť, demokracia sa obnoví a nastane ďalší rozvoj tejto krajiny. Et nous faisons tout pour que les Africains soient en situation eux-mêmes d'atteindre ces objectifs. A chceme dospieť k tomu, aby Afričania, obyvatelia Mali a tohto regiónu, dospeli do tejto situácii čo najskôr a vlastnými silami. Et de ce point de vue, le soutien politique des pays de l'Union européenne, la coopération entre eux est précieux pour réussir nos objectifs. A v tomto zmysle pokladáme politickú podporu Slovenska, ako aj iných európskych krajín k spolupráci za veľmi dôležitú, pretože vlastne nám pomôžu viacerým k týmto výsledkom a cieľom rýchlejšie dospieť. Je tiens à remercier encore une fois les autorités slovaques pour la qualité de nos échanges. Dovoľte, aby som sa ešte raz veľmi pekne poďakoval slovenským predstaviteľom a úradom za ich ochotu a vôľu k prehlbeniu spolupráci s nami, s Francúzskou republikou. Et pour le climat de confiance qui existe entre nos deux pays. A môžeme si len blahoželať, že medzi našimi dvomi krajinami panuje takáto dôvera.